pagkain ang ating haharapin. Dadalhin din namin kayo sa mga lugar kung saan mga adventure ay naglilitay. Mga karalasang susubok sa tapang at nagbibigay ng alaala na hindi malilimutan. So today guys, we will visit one of the famous dried fish places here in Barangay Tinampaan, where we will learn the process of making and drying dried fish. We are now with the owner of the drying place, Sir Iking. We will ask him how long their dried fish business has been running. So guys, upot na subong ang tag-iya sa pugahan. Pamangkuton ta sa kung pila na di katuig ang ilang negosyo. Bale, mga 16 years na kami tiga pamauga dito sa barangay Tinampaan. So guys, sasamahan kami ngayon ni Sir para ipakita sa atin kung anong proseso ng paggawa ng uga. Experienced how to clean the fish, then we tried how to dry the fish under the sun and arrange it properly. This experience helped us understand the process of making dried fish and the hard work behind it. Mula dito sa Iking Ugahan, iyong rin sa yan! Kaya moms, pag free pataas na sila, bigyan sila ng Bona Kid Preschool 3 Plus for a triple boost event, growth, energy, and immunity. Sa kabilang banda, may mga kwento rin nagpapataas ng inyong mga balahibo, mga misteryosong pangyayari at nakakatakot na karanasan na patuloy sa pinag-uusapan ng marami. Isa kagabi nang naglakad kami sa akong best friend upod sa madulong na lugar. Dandong kami na makapuli na din kami. Pero do hindi na mauntad ang patay panitsit. Kado may arat na gid kami mga malingi kami. Paglingin namon, na nakita ko, oo na nakakita. Ang puti na dutago, kalaw ay sa itsura basta duka mo na.
hapon mga ka-adventure sa subong ari naman ko diri sa barangay Kabahog sa sementeryo sang Lopez family. Yan, nakikita nyo yan ang maayong hapon mga ka-adventure sa subong ari naman ko diri sa barangay Kabahog sa sementeryo sang Lopez family. Mula dito sa Sitio Alihating, yung human ruins na yan. Let's go! Bunga hapon, ari kita diri sa balay ni Nanay Marit para mag-interview. Ano ka mo nagkilalahay, kag paano nagsugod ang inyong relasyonan? Ang amon niya pagkilalahaya, halin sang amon niya ginikanan, kag sa amon niya nga kay magbarkada kami na iya sang una sa pamayle, sa balasyunan. Tapos nagdevelop kami, kag may relasyon kami dayon na 4 years. Dayon, nagpakasal kami 1977. Nakabata kami 1979. Pakadto 81, 84, 90. Hasta nga ang akon kabataan sa amon pag tinguha nga mag-asawa, nakapakwa kami sa akon maestra duha ka bilog. Daman sa Pilipinas naka-graduate. Normal man sila. Tapos ang isa ko kabata nga lalaki, ang amon nga bugtong Junior ni Ronilo Doke, nakaginbuligan nila sa pag-eskwela kag nakaobra siman. Hasta subong may mga obra ya ang akong kabataan. Ang isa amo na ni ang nabilin nga medyo may diferensya sa paminsaron. Nagabuligay kami. Tapos nanopakit. Ano ang ginahimo ninyo para mapabaskog kag mapanatili ang inyong paghigugmaan na ba? Siyempre, kung may problema, istoryahan, hindi pag-awayon. Kung mag-away gid man, ang isa mapanubo, kag ang isa pamatian ang rason kung ano ang sistema sang iya nga sala o kung ang sala sang asawa. Hambalan, planuhon ang pangabuhi para sa kabataan, para sa ilaman buwas damlag. Kag intinguhan kita mon sila nga makatapos bisan paano pigado kami, gabaligya kami mga kahoy, mga prutas, gapamakal kami, tapos ubra sa kampo. Ang amon nilubrahan sa kampo, amo na siya ang sa sulod balay namon. Ang amon bulante, amo na siya ang estudyante namon nga 4 ka bilog. Hasta nga nakatapos sila. Kag ang akon ika-4 nga bata nga lalaki nga bugtong, anti sila nagpala nga buhi, nagpalaman na, ginbuligan nila hasta makatapos dito nila ginpa-eskwela sa Manila. So damo ko ganda paano na. Ang tanan lang kung gusto mo nga buligan ang imong kabataan. Ginaano pagka subok abi Sabado, wala klase. Pag sa pamahaw, naga-istorya. Kung ano ang obrahon sang isa. Ibilin ang isa di sa balay, ang iban manglaba. Duha na sila di mabilin. Kami naman niya mag-asawa, pangita kami baligya. Iyon sa Sabado, kay pagkalunis, ibaligya naman namon para nga may alawan sila. Kahit Domingo, palindahan ko para man sa amon sulod balay. Ano gid ang pinakanami nga leksyon inyo natunan sa inyong relasyon? Ang relasyon namon niya, lapit kami nagbulagay sang pagka ikatatlo na namon katuig kay siya may nobya dito sa Victorias na malayo siya. Disyembre 30 birthday ko pa. Diri pa siya naghulam sang tirador para nila sang manok bala. Itirohon nila ang manok para sa iya pamalaye. Ako nagalalain ko kay may relasyon kami nga dugay-dugay na, tapos amo lang na dayon ang natabo nga iya ko abibikan.
ibabayan ko sa, pero naghambal ko, hindi mga mo nagyapon magsige. Pabalik ka man nagyapon kay lapitay ta. Tapos sa ulihin, nagbalik din sa'yo Oo, si Machay. nagbalik siya, balitak. Anong kabulan? Nagbalik kay kamo. Nagbalik kami. What you got? Share with someone special. Amo Japon chay ang pagpalanggaan nyo halin sang una sa subong kag wala sang may nagbago. Uy, kay ti ang ang ginatindugan niya namon nga mag-asawa, inang hindi ba till death do us part, nga tob gidya forever, kung tras ari kamo sa kalibutan, pagbalanggaanay kamo kag mag-intindihanay. So, thank you Kid Nay sa pag-share sa imong mga experience na inspired gid kami. Why are you smiling? Wow. At higit sa lahat, bibigyan natin ng boses ang mga kwentong may kinalaman sa krisis, mga pangyayaring sumusubok sa lakas ng loob ng mga tao. Ngunit, nagpapakita rin ng tunay na diwa ng katatagan at pag-asa. January 30, mga napinak na sa bubong eh. Ang tubig, ano nating tubig, dako. Pero paghambal sa ngakon umagad, ang tubig, awas na po kuno sa may suba. Tapos Ang pagbaha, kami nga mga before sang gasugod ang mga nagdako ang tubig, kami nagarubig na kami ng mga talo. Inside, nagto kami sa Santo Niño, nagto kami sa Freedom, monitor namin ang tubig, yung taas ang nagdako. So parte naman sa bulig, ang primero nga taga-periphery sa evacuation center. Kay protocol na sa ato ng mayor nga kung dito may evacuation sa evacuation center nga na amo gina sa prioritize. So ang nga wala mo tagaan sa dason pa na nga process pa muna sa sa kabirugan din sa barangay public. So pag abot na sa supply tan ito tanan nga biktima na tagaan man. Dason parte pag sa mga total damage ng mga light na damage na tama itong taga sa supply na sang Mula dito sa Barangay Pabrika, Human Errors na yan!
northern part of Negros Occidental lies a city where history is not just remembered. It is preserved every street, every structure, and every story passed through generations. Welcome to Silay City, a place known as the Paris of Negros. During late 19th and early 20th century, Silay became one of the wealthiest towns in the region because of the booming sugar industry. Wealth from the sugar plantations allowed families to build grand ancestral houses that would become later a symbol of heritage and culture. One of the most iconic landmarks in Silay City is the historic San Diego Rock Cathedral. Construction of cathedral began in early 1920s and was completed in 1927. Its grand architecture and beautiful stained glass window reflect the prosperity the city experienced during the height of sugar industry. Like a silent witness to history, it has seen generations gather for prayer. Across the cathedral lies the historic Silay City Plaza. Public plaza like this were an important part of Spanish colonial town planning in the Philippines. They serve as gathering places for community events, celebration, and daily social life. For many years, this plaza has been a meeting point where people share stories, celebrate traditions, and connect with one another. Even today, it remains a symbol of community and continuity in the city. Walking here at Plaza, time slows down beneath the shade of an old tree and the warmth of afternoon. Friends gather, laughing, sharing stories, and turning simple moments into a lasting memories. The plaza becomes more than just a place. It becomes a canvas of a friendship, painted with laughter and lighter heart conversation. Food trip time! And after wandering through the city, a small adventure waits for our taste buds. The trending Ilocos empanada, golden, crispy, and bursting with flavor. With every bite, it's like tasting a little piece of street vibrant life, warm and comforting, just like a company of good friends. Wait, we're not done yet. As we head to ancestral house, the road feels like taking us back in time, just like memories. Some may fade, but a few always stay with us. Sometimes, looking back at past help us understand where we are today. Among these historic houses, one stands out with its distinctive pink color and remarkable story. This is the Balay Negrense Halandoni Pink House, a heritage home that offers a glimpse into a life of wealthy Negrense family during the sugar boom. The house was built in early 90s by Victor Fernandez Quiston, a member of one of the prominent sugar families in Negros. It later became known as Balay Negrense, which means House of the Negrenses. Today, the house has been preserved as museum so that visitors can experience what life was during in the golden age of sugar industry. Within this wall, history is not just displayed, it's remembered. Inside the house, visitors can see the old photographs that capture the moments from the lives of the families who once lived here. Each photograph serves as a window to the past, revealing the tradition, celebration, and everyday life of another era. The house also displays an antique furniture, old radios, clock, and book that were once used in daily life. Though this object remains still in silence today, they carry a story from a long gone. As we take our step to the second floor, it shows us the real glimpse of histories. Bedrooms, dining areas, and the living space reflect the lifestyle of affluent Negrenses families during the early 20th century.
From the elegant furniture to carefully preserved artifacts, every room offers a glimpse of history. The house also preserves and display the antique furniture, old radios, clocks, and books that were once used in their daily life. Through this object remain the silence of today, carrying the old long story that will capture it forever. As we step into the first bedroom, the room greets us with quiet elegance. The air feels still, almost as if time paused within this wall. The antique bed and furniture stands like a silent witness regarding the moments from the past. In the second room, the atmosphere feels just as timeless. Soft light touches the old furniture and every corner seems to hold a story waiting to be told, like pages of the book gently preserved by time. The heart of a house once beat the strongest here in the living room. As we conclude our journey through Silay City, one thing becomes clear. History is not just found in the book. It lies in places like this. Mula dito sa Pink House ng Silay, iyong mannerings na yan! तपाईँको फेभरेट सनसिल्क स्याम्पू अब भयो अझै राम्रो। यसमा छ भाइटामिन्स, ओइल्स अनि प्रोटिनको एक्टिभ मिक्स, जसले दिन्छ तपाईँलाई शाइनी